الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب قدر کم بین السحور و صلاۃ الفجر، سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1921 متفق علیہ۔ سعید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان کے درمیان، یعنی سحری کھانے اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ سند میں قتادہ بن دعامہ کا نام آیا ہے۔ ان کی کنیت ابو الخطاب السدوسی ہے۔ نابینا اور قوی الحافظہ تھے۔ عام طور سے نابینا ماشاءاللہ بہت مضبوط حافظہ کے ہوتے ہیں، تو ان کی اس میں بہت شہرت تھی۔ بکر بن عبداللہ مزنی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اپنے زمانہ کے سب سے قوی الحافظہ بزرگ کی زیارت کرے، وہ قتادہ کو دیکھ لے۔ خود قتادہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی میرے کان میں پڑتی ہے اسے قلب فوراً محفوظ کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن سرجس اور انس اور بہت سے دیگر حضرات سے روایت کرتے ہیں 70 ہجری میں ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ ورضی عنہ۔ باب برکت السحور من غیر ایجاب، تو یہاں اوپر بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ آخر میں سحری کھائیں۔ باب برکت السحور من غیر ایجاب، سحری کھانا باعث برکت ہے، مستحب ہے، پر واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انہوں نے وصال کیا اور اس میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1922 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال کیا، جیسے آج کا دن گزرا، افطار کا وقت آیا، افطار نہیں کیا، پوری رات گزاری، پھر صبح آیا اور پھر آگے بڑھ گئے، تو اسے وصال کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے لیے دشوار ہو گیا، اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں اور صوم وصال رکھتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ صوم وصال متواتر کئی دن سحری و افطار کیے بغیر روزہ رکھنا اور رکھے چلے جانا۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھا کرتے تھے، مگر صحابہ کو آپ نے مشقت کے پیش نظر ایسے روزے سے منع فرمایا، بلکہ سحری کھانے کا حکم دیا تاکہ دن میں اس سے قوت حاصل ہو۔ آدمی جب سحری کھائے رہے گا، اچھے سے نماز پڑھے گا، دن اچھے سے گزرے گا، جو کام کرے گا ٹھیک ٹھاک کرے گا، پڑھانا ہے تو ٹھیک سے پڑھائے گا، جسم میں قوت ہوگی، ہاتھ پیر میں قوت ہوگی، آنکھوں میں طاقت ہوگی۔ لیکن اگر وہ 2-4 دن تک بغیر سحری کھائے ہوئے اور روزہ رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی کمزور ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، مستحب ہے، مگر واجب نہیں ہے، کیونکہ صوم وصال میں صحابہ نے
सहाबा ने भी बहरहाल सहरी को तर्क कर दिया था और बाप का मकसद यहीं से साबित होता है। हदीस नंबर 1923 मुत्तफक अलैह। अब्दुल अजीज बिन सुहैब कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी अकरम ने फरमाया था, तुम लोग सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी खाना इसलिए भी जरूरी है कि यहूदियों के यहाँ सहरी खाने का चलन नहीं है, बस उनकी मुखालफत में सहरी खानी चाहिए और इससे रोजा पूरा करने में भी मदद मिलती है। सहरी में चंद खजूर और पानी के घूंट भी काफी हैं और जो अल्लाह मुयस्सर करे, यानी खजूर है, पानी है, ज़बीब है, किशमिश है, खाना है, रोटी है, जो भी है, फल है। बहरहाल सहरी छोड़ना सुन्नत के खिलाफ है। बाबुन इज़ा नूदिया बिन्नहारी सौमा, इस मसले का बयान कि अगर दिन में रोजा रखने का ऐलान किया, दिन में रोजा रखने की नियत करे, इज़ा नवा बिन्नहारी सौमा, अगर कोई शख्स दिन में रोजा रखने की नियत करे। उम्मे दर्दा कहती हैं, अबू दर्दा कहा करते थे, यानी घर में आते थे और पूछते थे अपनी बीवी से, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? अगर हम जवाब देते कि कुछ नहीं, तो कहते फिर आज मेरा रोजा रहेगा, आज हम रोजे से रहेंगे। इसी तरह अबू तलहा, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और हुज़ैफा भी किया करते थे। 1924 मुत्तफक अलैह। सलमा बिन अकवा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन एक शख्स को ये ऐलान करने के लिए भेजा कि जिसने खाना खा लिया है वो अब दिन डूबने तक रोजा की हालत में रहे, और ये भी कहा कि जो रोजा रखे हैं और उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है तो वो रोजा पूरा करें और कुछ ना खाएं। मकसद ये है कि किसी शख्स ने फजर के बाद कुछ ना खाया पिया हो और उसी हालत में रोजा की नियत दिन में भी कर ले तो रोजा हो जाएगा, मगर ये इजाजत नफिल रोजा के लिए है। फर्ज रोजा की नियत रात ही में सहरी के वक्त होनी चाहिए। हदीस में आशूरा के रोजे का जिक्र है जो रमजान की फर्जियत से कब्ल फर्ज था, बाद में महज नफिल की हैसियत में रह गया। तो नफली रोजा की नियत दिन में की जा सकती है पर फर्ज की नहीं। बाबु साइमी युस्बिहु जुनुबा, रोजादार जनाबत की हालत में सुबह करे तो इसका क्या हुक्म है? क्या इसका रोजे पर असर पड़ेगा या नहीं? यहाँ पर जो रिवायत है वो आयशा और उम्मे सलमा से है। वो कहती हैं कि कभी कभी फज्र हो जाती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल के साथ जुनूबी होते थे, फिर आप गुस्ल करते और आप रोजा से होते थे। और मरवान बिन हकम ने अब्दुर्रहमान बिन हारिस से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं अबू हुरैरा को तुम यह हदीस साफ साफ सुना दो, क्योंकि अबू हुरैरा का फतवा इसके खिलाफ था। साइम और रोजेदार जनाबत की हालत में सुबह करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, वो गुस्ल करे और फौरन फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते हैं। बाबुल मुबाशरा लिस्साइम वकालत आयशतु यहरुम अलैहि फरजुहा, रोजादार अपनी बीवी से मुबाशरत और बोसो में सास और बोसो किनार कर सकता है
हजरत आयशा ने कहा कि रोजादार पर उसकी बीवी की शर्मगाह हराम है, यानी उससे जिमा नहीं कर सकता। हदीस नंबर 1927 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बास बीवियों का बोसा लेते थे, मुबाशरत करते थे हालत रोज़ा में, और वो तुम में अपनी शर्मगाह और अपनी ज़रूरत पर सबसे ज़्यादा, ख्वाहिशात पर सबसे ज़्यादा काबू और कुदरत रखते थे। इब्न अब्बास कहते हैं एरबुन के माने हाजा के होते हैं, अपनी ज़रूरत पर, अपनी शहवत पर। ताऊस कहते हैं गैरु उलिल इरबा का माना है अहमक, जिसको औरत की हाजत और ज़रूरत नहीं होती है। तो रोज़े की हालत में आदमी अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है और उससे लुत्फ अंदोज हो सकता है, इस शर्त के साथ कि वो अपने शहवत पर पूरी तरह से कंट्रोल रखे और आगे न बढ़ जाए। नौजवानों को तो यही वसीयत की जाती है, नसीहत की जाती है कि वो औरत अपनी जवान बीवी के करीब ना जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो हद से आगे बढ़ जाए और उसके बाद में फिर इससे बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आए और 60 दिन का रोज़ा रखना पड़े, या जो दूसरे का फरात है उनकी अदायगी करना पड़े। बाबुल क़ुबलतिल इस्साइम, रोज़ादार का रोज़े में अपनी बीवी का बोसा लेना। जाबिर बिन ज़ैद कहते हैं अगर रोज़ेदार ने अपनी बीवी को शहवत की नज़र से देखा और उसकी मनी निकल आई तो वो अपना रोज़ा पूरा कर ले। हदीस नंबर 1928 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बास बीवियों का रोज़े की हालत में बोसा लिया करते थे और फिर वो हंसी और मुस्कुराई। हदीस नंबर 1929 मुत्तफक अलैह। ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा अपनी वालिदा यानी उम्मे सलमा से रिवायत करती हैं, कहती हैं कि एक बार मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से निकली और जा करके अपना हैज़ का कपड़ा पहना। रसूल अकरम ने कहा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुझे हैज़ आ गया? मैंने कहा हाँ। मैं आपके साथ फिर चादर में लेट गई। ये और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में नहाया करते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इनका बोसा भी लिया करते थे। शरीयत एक आसान जामे कानून का नाम है जिसका जिंदगी के हर गोशे से ताल्लुक जरूरी है। मियाँ बीवी का ताल्लुक जो भी है जाहिर है बहुत अहम है, इसलिए हालत रोज़ा में अपनी बीवी के साथ बोसो किनार को जायज़ रखा गया है, बशर्ते कि बोसा लेने वालों को अपनी तबीयत पर पूरा काबू और कंट्रोल हो। इसीलिए नौजवानों के वास्ते बोसो किनार की इजाज़त नहीं, उनका नफ्स गालिब रहता है, हाँ ये खौफ ना हो तो जायज़ है। बाबु इत्तिसाल साइम, रोज़ादार का गुस्ल करना दुरुस्त और जायज़ है। इब्ने उमर ने अपना कपड़ा भिगोया और फिर उसे अपने जिस्म पर डाल लिया और ये रोज़े से थे। शाबी हम्माम में दाखिल हुए और ये रोज़े से थे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हांडी या किसी चीज की लज्जत और मजा चखने में कोई हर्ज नहीं। हसन बसरी कहते हैं कुल्ली करने
कुल्ली करने और ठंडक हासिल करने में कोई हर्ज नहीं, यानी रोजेदार कुल्ली कर सकता है और ठंडक हासिल कर सकता है। इब्ने मसूद कहते हैं कि आदमी अपने रोजे के दिन अपने जिस्म में अच्छे से तेल लगा ले और बाल में कंघी कर ले, बाल में भी तेल लगा ले। अनस बिन मालिक कहते हैं मेरे पास एक अफजन है, यानी पत्थर का हौज, जिसमें मैं रोजे से होने के बावजूद नहाता हूं और गोते लगाता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि दिन में सुबह और शाम हर वक्त आप मिसवाक किया करते थे। ये हर वक्त का ये मतलब नहीं है कि बस मिसवाक ही किए जाते थे, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, इस तरह से जब आपको मौका मिलता था या मुंह की लज्जत बदल जाती थी तो मिसवाक कर लिया करते थे। और रोजादार थूक ना निकले। अता कहते हैं कि अगर थूक निकल गया तो मैं ये नहीं कहता कि उसका रोजा टूट गया। और इब्ने सीरीन कहते हैं कि तर मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी गीली मिसवाक और ताजी मिसवाक। किसी ने कहा कि इसमें जो एक मजा होता है, यानी ये कि तर मिसवाक और गीली मिसवाक करेंगे तो मिसवाक में एक खास किस्म की लज्जत होती है। तब उन्होंने कहा पानी में मजा नहीं होता क्या? पानी में भी तो लज्जत होती है, हालांकि इससे कुल्ली करते हो। अनस, हसन बसरी, इब्राहिम ने कहा रोजादार के लिए सुरमा लगाना दुरुस्त और जायज है। इब्ने मसूद के असर मस्कूरा फिलबाब की मुनासबत तर्जमा बाब से मुश्किल है। इब्ने मुनैर ने कहा इमाम बुखारी ने इसका रद्द किया, जिसने रोजादार के लिए गुस्ल मकरूह रखा हो, क्योंकि अगर मुंह में पानी जाने के डर से मकरूह रखा है तो कुल्ली करने और नाक में पानी डालने से भी उसका डर रहता है। इसलिए अगर मकरूह रखा है कि रोजा में ज़ेब ज़ीनत और आराइश अच्छी नहीं, तो सलफ ने कंघी करना, तेल डालना और तेल डालना रोजादार के लिए जायज रखा है। हदीस नंबर 1930 मुत्तफक अलैह। उर्वा और अबू बकर दोनों रिवायत करते हैं, कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रमजान में फजर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिलाम से नहीं बल्कि अपने अज़वाज के साथ सोहबत करने की वजह से गुस्ल करते और रोजा रखते थे। और हदीस नंबर 1931 मुत्तफक अलैह। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम बिन मुगीरा के गुलाम सुमई ने, इन्होंने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से सुना, इन्होंने बयान किया कि मेरे बाप अब्दुर्रहमान मुझे अपने साथ लेकर के हजरत आयशा के पास गए। आयशा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जुनूबी होने की हालत में करते और एहतिलाम की वजह से नहीं बल्कि जिमा से, फिर आप गुस्ल करते और रोजा रखते थे। हदीस नंबर 1932। इसके बाद हम उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने भी इसी तरह हदीस बयान की। अबू जाफर ने कहा मैंने अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी से पूछा कि अगर कोई रोजा छोड़ दे तो जेमा करने वाले की तरह कफारा देगा? तो इमाम साहब ने कहा कि नहीं, आप नहीं देखते कि कितनी हदीस में आया है कि वो कज़ाई नहीं दे सकता, अगरचे वो एक जमाना भर रोजा रखे, कज़ाई नहीं दे सकता, यानी उसको कज़ा नहीं कर सकता है। इस हदीस से हर दो मसले साबित हुए। रोजादार के लिए गुस्ल का जायज होना
اور بحالت روزہ غسل جنابت فجر ہونے کے بعد کرنا، چونکہ شریعت میں ہر ممکن آسانی پیش نظر رکھی گئی ہے، اس لیے نبی اکرم نے اپنے اسوہ حسنہ سے عملاً یہ آسانیاں پیش کی ہیں۔ باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عطا کہتے ہیں اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کو نکال نہ سکے۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ ختم، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حسن بصری اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ ابن سیرین ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھول جائے اور کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ تو کھانے پینے سے، بھول کر کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آدمی روزہ برقرار رکھے۔ باب و سوا کی رطب ولیابس للصائم، روزہ دار کے لیے تر یا خشک مسواک استعمال کرنا درست اور جائز ہے۔ عامر بن ربیہ کا کہنا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسواک کرتے تھے اور روزے سے تھے، اور میں نے بے شمار بار ایسا دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا یا میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جابر اور زید بن خالد سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، صرف مسواک کرنے کی بات کہی ہے، تو دونوں کے لیے عام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کیا کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اور عطا اور قتادہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1934 متفق علیہ۔ عمران یہ روایت کہتے ہیں میں نے عثمان بن عفان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھلا، پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک دھویا، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا جس نے میری طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز یعنی تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسوسے نہیں پیدا کیے، اس کے دل میں یہ وسوسے نہیں گزرے، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو مسواک روزے دار کر سکتا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، منہ ہمیشہ صاف رہے گا۔
اور جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے جو معدے کی گہرائی سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان، جب آدمی وضو کرے تو وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم اور غیر صائم کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ناک میں دوا چڑھانے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے، اور روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے، اور اس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں اور علماء کے اقوال کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ چونکہ ناک ایک کھانے اور پینے کا منفذ ہے اور راستہ ہے تو اس میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر ناک جام ہے اور دوا ڈالی گئی اور اس سے ناک کھل گئی اور حلق پر کوئی اثر نہیں پڑا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عطا کہتے ہیں کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا تھوک نہ نکل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی اور مستگی نہ چبائی جائے۔ مستگی ایک قسم کا زرد گوند جو پستے کے درخت سے نکلتا ہے، اسے مستگی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی الک یعنی مستگی نہ چوسے اور نہ چبائے۔ اگر کوئی مستگی کا تھوک نکل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ منع ہے۔ اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی غیر اختیاری طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز آدمی کے اختیار سے باہر تھی، اس پر اس کا تصرف اور کنٹرول نہیں تھا۔ ابن منذر کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ اگر روزہ دار اپنے تھوک کے ساتھ دانتوں کے درمیان جو رہ گیا ہے جس کو نکال نہیں سکتا نگل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ روزہ دار کے دانتوں میں جو گوشت رہ گیا ہو اس کو چبا کر قصدن کھا جائے تو اس پر قضا نہیں، اور جمہور کہتے ہیں قضا لازم ہوگی، اور انہوں نے روزے میں مستگی چبانے کی اجازت دی اگر اس کے اجزاء نہ نکلیں۔ اگر نکلیں اور نکل جائے، اگر نکلیں اور نکل جائے، یہ عبارت ایسے ہے، اگر اجزاء نکلیں اور آدمی انہیں نگل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فتح الباری۔ بہرحال روزہ کی حالت میں ان تمام شک و شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے روزہ خراب ہونے کا خوف ہے اور احتمال ہے۔ باب اذا جمع فی رمضان، اگر آدمی رمضان میں جمع کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور ابن مسعود کا بھی یہی کہنا ہے، اور سعید بن مسیب، شعبی، ابن جبیر، ابراہیم اور قتادہ اور حماد نے بھی کہا کہ اس کے بدلہ میں ایک دن روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جمع کیا تو اس کے بدلے ایک دن تو روزہ رکھے گا ہی، اور اس کا تو بہت لمبا کفارہ آئے گا، اور کفارے میں 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ 1935 متفق علیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं जल गया। आपने पूछा क्या हुआ? उसने कहा रमजान में रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से ताल्लुक कायम कर लिया और हम बिस्तरी कर ली। थोड़ी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक थैला लाया गया, जिसका नाम अरक था, थैले का नाम अरक। आपने कहा दो जलने वाले कहाँ हैं? उसने कहा कि ये मैं हाजिर हूं। आपने कहा लो और इसे ले जाकर के सदके में दे दो। इसके बाद में जो अगला बाब आ रहा है और मज़ीद तफसील के साथ आ रहा है, इसी मसले की तफसील वहां बयान की जा रही है। अगर आदमी रमजान में जमा कर लेता है, उसके पास कफारा देने के लिए कुछ नहीं है और उसके ऊपर सदका दिया गया और उसी को कफारे में दे दिया, तो ये चलेगा। फलियों फिर उसी को सदका में दे दे, कफारे में दे दे, इससे उसका कफारा हो जाएगा। 1936 मुत्तफक अलैह। अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बार हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी आया। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं तो मिट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपनी बीवी पर वाक़िफ़ हो गया और मैंने जमा कर लिया और मैं रोजे से था। आपने कहा क्या तुम गर्दन आज़ाद कर सकते हो? कहा नहीं। कहा 2 महीने लगातार रोजा रख सकते हो? कहा नहीं। कहा तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहे और रसूल आपके पास एक अरक लाया गया, थैला लाया गया, उसमें खजूर था। अरक मिक्तल और टोकरे को कहते हैं। आपने कहा साइल कहाँ है? फरमाया उस आदमी ने कहा मैं इधर हाजिर हूं। आपने कहा इसे ले लो और जाकर के इसका सदका कर दो। उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल, अपने से ज्यादा मुहताज को अल्लाह की कसम मदीना के दोनों लाबा और दोनों हर्रा के दरमियान हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं, हमसे ज्यादा, मेरे घर से ज्यादा मुहताज कोई घर नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यहाँ तक कि आपके दांत दिखने लगे। फिर आपने कहा ठीक है, ले जाओ और अपने घर वालों को खिला दो। सूरत मज़कूरा में बतौर कफ़ारा पहली सूरत गुलाम आज़ाद करने की रखी गई, दूसरी सूरत पे दर पे 2 महीना रोज़ा रखने की, तीसरी सूरत 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की। अब भी ऐसी हालत में ये तीनों सूरतें कायम हैं। चूंकि शख्स मज़कूर ने हर सूरत की अदायगी के लिए अपनी मजबूरी जाहिर की, आखिर में एक सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए निकाली, तो उस पर भी उसने खुद अपनी मिस्कीनी का इजहार किया। नबी अकरम को उसकी हालत पर रहम आया और इस रहम करम के तहत आपने वो फरमाया जो यहाँ बयान हुआ है। इमाम बुखारी के नज़दीक अब भी कोई ऐसी सूरत सामने आ जाए तो ये हुक्म बाकी है। कुछ लोगों ने इसे उस शख्स के साथ खास करार देकर अब इसको मनसूख करार दिया है, मगर इमाम बुखारी का रुझान इस बात से जाहिर है और ये हुक्म हरगिज मनसूख नहीं है, ये हुक्म बाकी है। अगर कोई आदमी रोजे की हालत में ये गलती करता है तो उसे तीनों में से एक कफारा देना होगा, या तो एक गुलाम आजाद करे या 60 दिन पे दर पे रोजा रखे। अगर पे दर पे नहीं रख पाता, बीच में एक आध छोड़ दिया, तो फिर वहां से 60 दिन नए सिरे से रखना होगा और या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।